Hoje vamos começar uma série de ensinamento. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements. O grande tema é intitulado Le grand thème est intitulé O apelo de Deus para transformar o mundo. L'appel de Dieu pour transformer le monde. Começamos pela introdução na parte 1. Nous commençons par introduction, première partie. Neste ensinamento, nós vamos examinar Dans cet enseignement, nous allons examiner o tema que concerne a nossa responsabilidade como cristãos le thème de notre responsabilité en tant que chrétiens para com as nações em que vivemos. envers les nations dans lesquelles nous vivons. A palavra de Deus nos revela quem somos perante as nações La parole de Dieu nous révèle qui nous sommes devant les nations e perante o mundo inteiro. et devant le monde entier. Jesus Cristo revela-nos claramente que, Jésus-Christ nous révèle clairement que, enquanto cristãos, somos responsáveis pelas nossas próprias sociedades e nações, en tant que chrétiens, nous sommes responsables de nos propres sociétés et nations. infelizmente, a grande número dos cristãos nem sequer consideram esta responsabilidade. Malheureusement, de nombreux chrétiens ne considèrent même pas cette responsabilité. Muitas nações em todo o mundo De nombreuses nations dans le monde enfrentam o que é provavelmente uma das maiores crises da sua história. sont confrontées à ce qui est probablement l'une des plus grandes crises de leur histoire. Meu irmão, minha irmã, Mon frère, ma sœur, a tua nação pode ser uma delas. votre nation pourrait être l'une d'entre elles. Que tragédia seria se, no meio desta crise, Quelle tragédie ce serait si, au milieu de cette crise, nós cristãos não fizemos nada nous, les chrétiens, ne faisons rien que pudesse dar qualquer impacto ou efeito positivo qui puisse avoir un impact ou un effet positif sobre as necessidades das nações em que vivemos. sur le besoin des nations dans lesquelles nous vivons. O mundo está cheio de maldade. Le monde est plein de mal. O pecado invadiu o mundo. Le péché a envahi le monde. O inimigo comum continua a apropriar-se da terra L'ennemi commun continue à s'approprier de la terre e das criaturas criadas por Deus, nosso Criador. et les créatures créées par Dieu, notre Créateur. Enquanto que na mesma terra Alors que sur cette même terre, existem aqueles que são chamados cristãos. il y a de ceux qui sont appelés chrétiens. Mas qual é o nosso rolo? Quel est alors notre rôle? Qual é a nossa responsabilidade? Quelle est notre responsabilité? O que nos falta saber a fim de fazermos algo? Que devons-nous savoir pour agir? Ouvi uma vez um orador falar da situação extrema que se vive hoje nos Estados Unidos. J'ai entendu un jour un orateur parler de la situation extrême que connaissent les États-Unis aujourd'hui. 3/4 da sua mensagem dizia Le 3/4 de son message disait como a situação era terrível e como se iria agravar nas próximas semanas. à quel point la situation était terrible et comment elle allait s'aggraver dans des semaines à venir. Mesmo que isto fosse verdade, Même si cela était vrai, não era certamente uma boa notícia. ce n'était certainement pas une bonne nouvelle. Não é no sentido negativo, é positivo. Ce n'est pas dans le sens négatif et positif, Porque revelou a verdade acerca do que passava. parce que cela a révélé la vérité sur ce qui s'est passé. Mas, irmãos, Jesus Cristo nunca teve uma situação em sua posse Mais mes frères, Jésus-Christ n'a jamais eu une situation en sa possession e que ele se sentou de mãos cruzadas e diz: et il s'est assis, le bras croisé, et a dit desculpe, não há mais nada a ser feito. Je suis désolé, il n'y a plus rien à faire. Já é tarde ou o problema é muito grave. Il est tard ou le problème est très grave. Não há mais possível de superá-lo. Il n'y a plus moyen de le surmonter. Oh,
caros irmãos, Oh, bien-aimé, no final da sua mensagem, à la fin de son message, o orador passou algum tempo a dizer que l'orateur a passé un certain temps à dire que ele acreditava que o que era necessário era um renascimento do Espírito Santo. qu'il croyait que ce qu'il fallait, c'était une renaissance du Saint-Esprit. Mas eu não creio na crença do orador. Mais je ne crois pas à la croyance du orateur. Não é verdade Ce n'est pas vrai que quando surge o renascimento do Espírito Santo, que lorsque la renaissance du Saint-Esprit viendra, a situação vai se melhorar. la situation s'améliorera. Porque o Espírito Santo já tinha descido no dia de Pentecostes. Car le Saint-Esprit était déjà descendu le jour de la E Pentecôte. até agora o mesmo Espírito Santo age no mundo. Et jusqu'à présent, le même Saint-Esprit agit dans le monde. Deus, nosso Pai, nunca pensou deixar o mundo Dieu notre Père n'a jamais pensé à quitter le monde onde habitam os seus filhos amados où habitent ses enfants bien-aimés sem a sua presença. sans sa présence. Gênesis, capítulo 1, verso 1 até 3. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Au commencement, Dieu créa le cieux et la terre. Era a terra sem forma e vazia. La terre était informe et vide. As trevas cobriam a face do abismo. Le ténèbre couvrait la face de l'abîme. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Disse Deus: Dieu a dit haja luz. que la lumière soit. E houve luz. Et la lumière fut. Nós somos filhos de Deus, caros irmãos e Nous irmãs. sommes les enfants de Dieu, chers frères, chères sœurs. Devemos ser como nosso Pai. Nous devons être comme notre Père. Deus nos mostra como agir. Dieu nous montre comment agir. O Espírito está lá, mas não poderia acontecer nada L'Esprit était là, mais rien ne pouvait se produire sem que haja a intervenção da palavra. sans l'intervention de la parole. O Espírito está sempre no nosso meio. L'Esprit est toujours au milieu de nous. E a presença do Emmanuel, Deus conosco. C'est la présence de Emmanuel, Dieu avec nous. Jesus Cristo prometeu nos enviar o Espírito Santo. Jésus-Christ nous a promis d'envoyer le Saint-Esprit. E esta promessa foi cumprida há 2000 anos. Et cette promesse s'est accomplie il y a 2000 ans. O problema é a nós, irmãos, Le problème, c'est à nous, frères et sœurs, que talvez não queremos colaborar com o Espírito. qui veulent peut-être pas collaborer avec l'Esprit. C'est nous qui ne voulons pas collaborer avec le Saint-Esprit. Está escrito que o Espírito Santo é Deus em ação. Il est écrit que le Saint-Esprit est Dieu en action. O Espírito de Deus está lá, L'Esprit de Dieu est là, esperando a nossa participação no plano de Deus, nosso Pai. attendant notre participation au plan de Dieu, notre Père. Deus gosta que os seus filhos promovessem a sua obra aqui na terra. Dieu aime que ses enfants fassent la promotion de son œuvre ici sur terre. Nós oramos e o Espírito age. Nous prions et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit agit. Nós oramos e o Espírito Santo age. Nous prions et le Saint-Esprit agit. Por isso, irmãos, C'est pourquoi, bien-aimés eu frères não et sœurs, creio ser a única forma je ne pense pas que ce soit le seul moyen que possa nos fazer sair nesta crise. qui peut nous faire sortir de cette crise. É renascimento do Espírito Santo. C'est la renaissance du Saint-Esprit. Não podemos desiludir Deus, nosso Pai, que nos ama tanto. Nous ne pouvons pas décevoir Dieu notre Père qui nous aime tant. Ao contrário, caros irmãos e irmãs, Au contraire, chers frères, chères sœurs, devemos agir. nous devons agir. Mas quem age? Mais c'est lui qui agit. É aquele que tem conhecimento. Mais qui doit agir?
N'est-ce pas celui qui a la connaissance? Quem tem conhecimento sabe. Celui qui a la connaissance sait. Quem sabe pode. Celui qui sait, il peut. E quem pode tem poder. Et celui qui peut, il a le pouvoir. Todos cristãos fiéis que temem a Deus, Tout chrétien fidèle qui craint Dieu, bem engajado, bien engagé, este é o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. c'est celui-ci qui est le véritable disciple de Jésus-Christ. E quem é discípulo de Jesus Et celui qui est disciple de Jésus, tem poder. il a le pouvoir. E pode fazer algo que dá efeitos notáveis no mundo. Et peut faire quelque chose qui donne des effets remarquables dans le monde. Queremos ver um mundo melhor, Oui, nous voulons voir un monde meilleur onde Jesus Cristo reina. où Jésus-Christ règne. Devemos ter conhecimentos necessários para enfrentarmos este grande desafio. Nous devons avoir les connaissances nécessaires pour relever ce grand défi Antes que Jesus Cristo venha de volta. avant que Jésus-Christ ne revienne. Amém. Amen. Com isto, Avec cela, vamos abordar um tema nous aborderons la question concernando a nossa posição como estratégica, concernant notre position et notre stratégie sendo cristãos nas nossas nações. d'être chrétiens dans nos nations. Este é o nosso privilégio e nossa responsabilidade. C'est notre privilège et notre responsabilité. Gostaria de abordar este tema da forma mais útil Je voudrais aborder ce sujet de la manière la plus utile para que o ensino desta série seja o mais prático possível. afin que l'enseignement de cette série soit plus pratique possible. Esta é uma série de ensinamento Il s'agit d'une série d'enseignements e temos como plano traçado, et nous avons comme plan tracé. podemos dividi-lo em 4 partes. Nous pouvons le diviser en 4 parties. Assim, a primeira parte tem 5 subtemas que são: Et la première partie comporte 5 sous-thèmes qui sont uma cidade no monte, a única luz. premièrement une ville sur la colline ou sur une montagne, la seule lumière. Segundo, o sal da terra. Deuxièmement, le sel de la terre. Terceiro, a nossa luta. Troisième, notre combat. Quarto, o inimigo contra o qual temos de combater. Quatrième, l'ennemi que nous devons combattre. O quinto, toma a iniciativa. Cinquième, prendre l'initiative. O objetivo desta série de ensinamento Le but de cette série d'enseignements é mostrar o que podemos fazer como cristãos est de montrer ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens para mudar o curso dos acontecimentos nacionais e internacionais pour changer le cours des événements nationaux et internationaux para o melhor pour le meilleur antes do regresso de Jesus Cristo, Avant- nosso Senhor e Salvador. avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Acredito firmemente que Je crois fermement que os nossos países precisam de uma mudança. nos pays ont besoin d'un changement. Ainda é possível. C'est encore possible. Estou igualmente convencido de que somos nós que devemos de operar esta mudança. Je suis également convaincu que c'est nous qui devons apporter ces changements. O meu objetivo é demonstrar-vos como se faz a partir da palavra de Deus. Mon objectif est de vous montrer comment cela se fait à partir de la parole de Dieu. Sim, amados irmãos, nós temos Oui, chers frères et sœurs, nous avons a nossa posição, notre position, nosso privilégio, notre privilège a nossa responsabilidade. et trois, notre responsabilité. Unidos somos mais poderosos em nome de Jesus Cristo. Unis, nous sommes plus puissants au nom de Jésus-Christ. Deus abençoe e protege vocês todos. Que Dieu vous bénisse et vous protège tous. Nós vos amamos. Nous vous aimons.